mga idol, may buntag. Sana punta diri sa Sika mga idol. Manay isa ka sa Sika mga idol. Ubay-ubay pod mga idol ang nanginabuhi ning lugaraha mga idol. Placer mga idol ang panginabuhi diri sa mga tao. Napoy panagsa nga mga umo mga idol. Pero ang principal nga panginabuhian diri mga idol, placer mga idol. Ubay-ubay po tao nga nagdayo diri gikan sa layo mga kabaranggayan o mga lungsod mga idol. Kana lang mga idol, mayong buntag kanatong tanan.